बर्तमान आम नहीं हलदी गरम मसला लेंबू लुण हल्का डालचीनी गुंड बर्तमान आम चिकेन पकईदे हल्का दही पकईबा बर्तमान धनिया पत्र किसी पकईबा मिक्स कर बर्तमान आम अंडा सिझेबा पानी बर्तमान गरम हवा उपरे अंडा पकेबा बर्तमान अंडा सिझी सारापर नेक्स्ट प्रोसेस आरंभ करिया। बर्तमान आम अंडा सिझी बर्तमान आम अंडा को छड़ेबा भलसे अंडाटा भल भाव छड़ेदेली तापर बर्तमान आम कड़ा गरम है पर तेल पकेबा पूरा देसी बिरयानी पूरा हैदराबाद दम बिरयानी देसी बिरयानी जमती बने। बर्तमान आलू को हल्का छांकी देवा आलू छंका सैला आम आलू को बर्तमान रेडी देखिए आप आलू बर्तमान रेडी आलू होगला हल्का ड्राई करेंगे देसी बिरयानी कहीं बर्तमान मसला रेडी करिया मसला रेडी कर बर्तमान चाउल पानी बर्तमान दबा चाउल धोई दबा भलसे आम 2-3 थर बर्तमान आम पियाज को हल्का ड्राई करदे भल भाव गोड़े आम कुछ समय छाड़ीदे गैस रे बर्तमान आम पियाज गुड़ा चलती भल भाव पियाज होगला नेक्स्ट प्रोसेस आम आरंभ करिया। हल्का लुण पकईद कहीं पियाज जल्दी हो बर्तमान पानी फुटलानी पियाज बर्तमान हाफ ड्राई हो कुछ समय लगे बर्तमान आम चाउल पकईद पानी गरम से आम पुदीना पत्र धनिया पत्र हल्का घी गुजराती डालचीनी पकई सारापर आम चाउलटी को गरम करदे। बर्तमान चिकेन हाफ ड्राई कषा चिकेन अधा कषि सारापर आम प्रेसर मारिबा कहीं ना चिकेन टी पूरा मसला जीवन भल लगे। बर्तमान आम चिकेन कषा बर्तमान रेडी हल्का जस्ट टमाटो बादाम जूस हल्का पकेबी बेसी ने 3-4 चामच ने लो फ्लेम रे सेटा करेंगे कहीं गैस लगे मत हाई फ्लेम कड़ाटी लगी मसला हो गला 70% मसला है चिकेन पकेबे पूरा मसला कषिबी 70% पर्यटन रखिए मसला रेडी हुआ चिकेन पकेबा आम चिकेन पकई भल भाव हल्का टी पानी देवे घोड़े देवे भल भाव घोड़े देवे 3-4 मिनट पर्यटन छाड़ीदेवे तापर देखिए ये भलसे कषिदेवा चिकेन
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ କଷା ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ। ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଦେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚିକେନ୍ କଷା ରେଡ଼ି ହେବା ଉପରେ, ଯାଇକି ଆମେ ବିରିୟାନୀର ତାକୁ ପକାଇକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଟି ମାରିବା। ମସଲା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ମସଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଛି। ଆରାମସେ ଘରେ କରିକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ପୁରା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ତାପରେ ଘୋଡ଼ାଟି ବାହାର କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ରେ ବିରିୟାନୀଟି ଫ୍ରେମ୍ ଦେବା। ହାଲକା ତେଲ ନେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ତେଲ ନକୁ ଲାଗିଯିବ ପ୍ରେସର୍ରେ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପୁରା ଲାଗିଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ହାଲକା ପକାଇକି ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସର୍ଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା। ଗରମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯିବ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିକେନ୍ଟିକୁ ପକାଇଦେବା, ଯେଉଁ କଷିଥିବା ଚିକେନ୍ ତାକୁ ପକାଇଦେବା ପ୍ରେସର୍ରେ। ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ଭିତରେ କଷିଥିବା ଚିକେନ୍ଟାକୁ, ମାନେ 50% ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ 50% ସିଟି ମାରିବା, କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ଚିକେନ୍ଟା ସଫ୍ଟ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଷିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ସେଥିରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ କଷିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ। ସେଥିରେ ହାଲକା ପାଣି ଗରମ, ଯେଉଁଟା ପାଣି ବସାଇଥିବା ଆଗରୁ ଗରମ ଥିଲେ ସେଇ ପାଣି ପକାଇଦେବି, ଏମିତି ଲାଗିଯିବ ପ୍ରେସର୍ରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ ହାଲକା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାଲକା ରାଇସ୍ ଦେଲି। ରାଇସ୍ ପରେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବି। ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ହାଲକା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ପିଆଜ, ଯେଉଁ ଡ୍ରାଏ ପିଆଜ ଛାଙ୍କିକି ରଖିଥିବେ, ସେଥିରେ ହାଲକା ପିଆଜ ଦେବେ। ବାସ୍ ହାଲକା ପିଆଜ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ରାଇସ୍ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ସିଝିବନି। ହାଲକା ପରିମାଣରେ ରାଇସ୍ ଟିକେ ଦେଇକି, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ନେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଲେ ବିରିୟାନୀଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଭଲ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇସ୍ ନେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ହାଲକା ଯେଉଁ ପିଆଜ, ଡ୍ରାଏ ପିଆଜକୁ ପକାଇବା, ହାଲକା ପୁଦିନା ପତ୍ର, ହାଲକା ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ଫ୍ଲେଭର୍ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ହାଲକା ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ପକାଇଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ନେଲି, ଅଳ୍ପ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକାଇବି। ତାପରେ ହାଲକା ରାଇସ୍ ଉପରେ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ରାଇସ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ରାଇସ୍ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି ରାଇସ୍। ତାପରେ ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାଲକା ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଡ଼୍ କଲି, ବିରିୟାନୀ ଫ୍ଲେଭର୍। এটা ଅପସନାଲ୍, ଚାହିଁଲେ ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଫ୍ଲେଭର୍ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ରାଇସ୍ ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇସ୍ ନେଇଗଲି, ଯାହା ରାଇସ୍ ବି ଥିଲା ସେ ରାଇସ୍ ପକାଇଦେଲି। ରାଇସ୍ ପକାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ରାଇସ୍।
बर्तमान पियाज पुदीना पत्र हल्का चिकेन जूस रखी मुझे पकईली बर्तमान आम बिरयानी बर्तमान बिरयानी रेडी है बर्तमान आम प्रेसर कुकर लॉक करदेली बर्तमान सीटी अपेक्षा करिया हल्का लो फ्लेम सीटी मारला बिरयानी को देखा बर्तमान बिरयानी केमितिका देखिए पूरा होटेल बिरयानी भाया बर्तमान बिरयानी पूरा लगिनी राइस पूरा गोटा गोटा रही देखिपे भलसे पूरा बिरयानी टेस्ट भी बहुत बढ़िया थी देखिए बिरयानी देखो पूरा बाहर पूरा सब गोटा गोटा अच्छी किसी भी मिसिनी अंडा आलू बाहर करदेली बर्तमान देखो मुझे तलू चिकेन काढ़ी देखा पूरा चिकेन पूरा सीझी जाइए कलरटा देखिए बिरयानी पूरा रियल बिरयानी कलर विदाउट फूड कलर आम बर्तमान बिरयानी कलर बिरयानी तैयारी करछे।